চকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন তুই মোর তুই মোর তুই মোর হুদ তট রেখারে চন্দন তুই মোর তুই মোর তুই মোর হুদ তট রেখারে চন্দন মামুগ পত্রমা সতে চকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন চকা চন্দন রে কলা কাঞ্চন রে বংশী বদন তুই মোর তুই মোর তুই মোর হুদ তট রেখারে চন্দন শ্রী চরণে শরণ বসুছে তুম শ্রী চরণে শরণ বসুছে মতে কহিব পুরাণ জ্ঞান মতে কহিব পুরাণ জ্ঞান তুই মোর তুই মোর তুই মোর হুদ তট রেখারে চন্দন তুই মোর তুই মোর তুই মোর হুদ তট রেখারে চন্দন বাবু গো হ্যাঁ কানা কহব জানিছ কহ কহ আজি এন্তা কথারে পচরামু যে পিলার মোহর পান উতরি যাওয়া আছেন কা সতেলো কানা পচরামু জানিছ কানা পত্র মালো আর গৌর কুলরে হেলু জন্ম আর বুঝাইল কো গৌর জন্ম মোর নন্দ নন্দন মোর মধুসূদন গৌর কুলরে হেলু জন্ম আর বুঝাইল কো গৌর জন্ম মোর নন্দ নন্দন মোর মধুসূদন সে গৌর পূর্বে কেউ স্থানে ছিলে সে গৌর পূর্বে কেউ স্থানে ছিলে তাঙ্কর থিলা কেউ কেউ নাম তাঙ্কর থিলা কেউ কেউ নাম তুই মোর তুই মোর তুই মোর হুদ তট রেখারে চন্দন তুই মোর তুই মোর তুই মোর হুদ তট রেখারে চন্দন আর কানা কহব জানিছ আর গাই চরাইণ পশিবু পেট আর মূর্খ হুয়া বলি কে দেলা সাপ্য কে দেলা সাপ্য মোর নন্দ নন্দন মোর ব্রজ বালক গাই চরাইণ পশিবু পেট আর মূর্খ হুয়া বলি কে দেলা সাপ্য আর কে দেলা সাপ্য মোর ব্রজ বালক পুরাণ প্রমাণ কহবা বধন পুরাণ প্রমাণ কহবা বধন ত্রাহি মাগুছে মূর্খ বিপিন ত্রাহি মাগুছে মূর্খ বিপিন তুই মোর তুই মোর তুই মোর হুদ তট রেখারে চন্দন তুই মোর তুই মোর তুই মোর হুদ তট রেখারে চন্দন
बाबू गो तमे तो गौड़ कुलारे जन्म हिच हेले गौड़ माने केनु जन्म हेले कथा टिके बुझे कर कहबो अरे काना कहे जन काना कहबेलो तमे गाई चराबो बोली कर तुमको के कहिथिला हां अरे मूर्ख हो बोली कर के अभिशाप देथिला कहलो ई कथा भी कहबो बाबुरे गणेश्वर निजर चिंता निजे करो मा गो हंता कहले नहीं हुए गो पिला अरे जा तू शाग हो ए बाबू गणेश्वर निजर चिंता निजे करो ना हो हंता हसी काना हला जी तू का बोलथिलु का बोली 80 90 टा पत्र बोली हां हां कहबो बोली सिना कहली एका संगे आई जो मुया मते एकला के कहबु जे हेबा जेंडे हेबा तुई भाई कहबा हां जे गुटे काम करू हां मते झाड़ा रे लागला न मुई पले आसु थी तू अधा कहता मुई आसला कहमी हंता गुटे हेसी जणे कहबा जणे केनाडे जेथिबा जे हेबा अब झाड़ा को के बंद करी पारबो के अब कथा कहि दे कहि देमी कहि दे अधा बाबू रे कहि देबा के पड़बा माल छाड़ सखा हो माई घरे प्रश्न करी जन तमे गौड़ कुल रे जेहेतु जन्म हेइछ का हेला जे गौड़ कुल रे जन्म हेलो और का हेला जे गाय चरौछ तुमको क्या अभिशाप हला देला मूर्ख हुआ बोली जे गाय चरै जरी कर तमर पेट के पुसु जा बोली कर माई घरे प्रश्न करी जन कहि देमी ने क्या अर माई गो माई तुई मोर सर गरससी अरे मुई हाड़ा केरे हिगर पलौ जे तो धन रे धन ती मोर फेपलर चुका दागा ती मोर सफलर ठुका पुरे इरमिने भांगर सब करे बिमलौ दिमिनो हो हो आगो दंडी रामायणे আর প্রমাণ রহিছি আবশ্য দান্ডি রামায়ণের গো আর প্রমাণ রহিছি ই ধরে পড়ুতিবু তুই বসি মাই গো পড়ুতিবু তুই বসি মাই গো মাই তুই মোর সর গরসি মাই গো মাই হয় গো মাই আগো মাই তুই মোর সর গরসি বাবুরে প্রশ্ন এটা আছে কানা আছে আগো বিষ্ণুঙ্কর রত্ন ভণ্ডারে চারিজন প্রহরী ଥିଲେ চারিজন প্রহরী ଥିଲେ বিষ্ণুঙ্কর রত্ন ভণ্ডারে চারিজন প্রহরী ଥିଲେ চারিজন প্রহরী ଥିଲେ আর তাঙ্ক নাম মান আর শুণ প্রাণ ধন আব তাঙ্ক নাম মান আর শুণ প্রাণ ধন বাবুরে সে বিষ্ণুঙ্কর রত্ন ভণ্ডারে চারজন জগুয়ালি রহিଥିଲେ चार जन लोग जोगवाली थिले बोले खाली नहीं हुए হ্যাঁ হ্যাঁ तांकर नाम माने काना काना जो कहबार के पड़ो আর খালি যোগওয়ালি চারজন ছিলে বলে নাই হই গোবা কেনতা খিজনটি করুজন ইগরে পত্রজন দেখুছু র হ্যাঁ হ্যাঁ তল বড়টা খসু যে উপর বড়টা হসু যে হসুছে হে তল বড়টা কা বল যে র র রে উপর বড়টা তোর भी दिन काल आसु जे वाला হেনতা কথা তুই কেদা कहू जने कहूं तो माल छाड़ खाली হেনতা কে তো সে বাবুরে সে বিষ্ণুঙ্কর রত্ন ভণ্ডারে চারিজন যেন জগুয়ালি ଥିଲେ তাঙ্কর নাম মানে পচারিজন পিলা কহিদেমি সুয়ম্ভু সারস সারঙ্গ এবং শ্রীধর সে চারি জগুয়ালি মানকর না হচ্ছে সুয়ম্ভু সারস সারঙ্গ এবং শ্রীধর সত্য কা এন্তা করে চারজন ଥିଲେ আর চারি নিধিপতি পুরাণে ভাসি চারি নিধিপতি পুরাণে ভাসি মাই গো মাই তুই মোর সরগর শশী মাই গো মাই গো মাই তুই মোর সরগর শশী
सखा हो तापर कणा है जे पिला आगो एक दिन माता कमला मन मध्ये विचार कला गो मन मध्ये विचार कला एक दिन माता कमला मन मध्ये विचार कला गो मन मध्ये विचार कला सखा हो আর রত্নহার মান মোর অঙ্গরে খণ্ডিল দিনে লক্ষ্মী মাতা চিন্তা করিছন সে চিন্তা করিছন রত্ন ভণ্ডারকে যেকির মুই কিছু রত্ন পিন্ধি করি হ্যাঁ সোনা রূপা আয় অলঙ্কার পিন্ধি করি কেনতা করমি বলিছন আগো যাই বিশ্রমণ করিবি খুশি মাই গো মাই দুই বর্ষর গর্ষসি মাই গো মাই দুই বর্ষর গর্ষসি उत्पाते मरिया का बोल छे চাকটা কহি দিছবা নাই কে তো মাই গো कह कह যেতে বেলে রত্ন ভণ্ডারকে যাবার লাগি লক্ষ্মী মাতা চিন্তা করিছন हां हां সেই সময় রে চারটা প্রহরী থিলে সে প্রহরী মানে কেনতা করিছন चिंता करिछन আগো প্রহরী ন দেলে ছাড়ি বিষ্ণু জ্ঞান হই বলিব বিষ্ণু জ্ঞান হই বলি প্রহরী ন দেলে ছাড়ি বিষ্ণু জ্ঞান হই বলিব বিষ্ণু জ্ঞান হই বলি সখা হো বিষ্ণুঙ্কর আজ্ঞা নেই না তো কেনতা করে ছাড়ি দেব বলি লক্ষ্মী মাতা को तांगर भंडार घर के छाड़ी नहीं देले अगर आगे लक्ष्मी देवी अरे अभिशाप देले अगर आगे लक्ष्मी देवी अरे अभिशाप देले काय बोली अभिशाप देइछन बाबू रे मो घर को मते न देला पसी माई गो माई दुई वर्षर गर्छसी माई गो माई दुई वर्षर गर्छसी घेल्ली डुबली बोलली तो ना घेल्ली डुबली बोलली तो ना माय भंगा खिचा तो ना माय भंगा खिचा तो ना माय भंगा खिचा तो ना माली घर भूल बक्ता ए माली घर भूल बक्ता माय भंगा उल्ला खिचा जगह हटा केंता मोजा माई गो जेते बेले लक्ष्मी देवी अभिशाप देइछन काय बोली अभिशाप देले तांकर भंडार घर के जेते बेले पसी नहीं देले हां हां जीवा के नहीं देले चारी निधि पंती
तो से चारि जगुआली को अभिशाप देइछन कहां बोली कर दे अभिशाप देली हे विष्णुर घर केनटा मोर घर केनटा तमे मते मोर घर के मते नहीं छाड़ी देलो तमे एते मूर्ख तेणु करी आज ठानु तुमको अभिशाप देउछे बोली करी का बोली अभिशाप देइछन आह सखा आगो शीघ्र बैकुंठ चली जा गौड़ा रूपे जन्म हुआ रे गौड़ा रूपे जन्म हुआ शीघ्र बैकुंठ छाड़ी जावा गौड़ा रूपे जन्म हुआ रे गौड़ा रूपे जन्म हुआ और सात जन्म जाक अरे गंड मूर्ख हेब और सात जन्म जाक तुम्हें गंड मूर्ख हेब सात जन्म जाए तुम्हें मूर्ख ही कर हेब आर गुटी काना कहिछन काना कहिछन आगो गाई चोराई बेटा को पसी गाई चोराई बेटा को पसी माई गो माई तू वर्षर वर्षसी माई गो माई तू वर्षर वर्षसी सखा हो और काना है चरे बिला हैं माई गो से दिन ठारू सत्य जुगरे से लक्ष्मी माता अभिशाप देइथिले गौड़ रूपे जन्म हेबो बोली करी से चारि निधिपति की हां हां आगो तेणु से चारि निधिपति गौड़ रूपे जन्मी छंती गौड़ रूपे जन्मी छंती गौड़ा रूपे जन्मी छंती बाबू गो हाँ हाँ गौड़ रूपे तो जन्म ही जन्म लिखिर कहलो हाँ हाँ ठीक अच्छे किंतु से गौड़ मान करना काय काय ना जी सेटा भी बुझे कर कहबो हेंदा काय आगो नंद गोवर्धन और वृषभानु जानो इन धनरे नंद गोवर्धन वृषभानु जानो केतटा हेले तीनटा हेछन और चारि हेले चंद्रसेन को माई गो माई की वर्षर वर्षसी माई गो माई होय गो माई आ गो माई की वर्षर वर्षसी तो बाबू रे से नंद गोवर्धन एवं वृषभानु और चंद्रसेना एंता करी द्वापर जुगरे से चंद्रसेना हैं चारटा गौड़ रूपे जन्म होइथिले अच्छा अच्छा देखाय आगो विष्णु कृष्ण रूपे जन्मिले गोपन क्लेलीला करिले गोपन क्लेलीला करिले करिले
দেখি গোপালঙ্কর মুক্তি আগ সে কৃষ্ণ লীলা দেখি গোপালঙ্কর মুক্তি আগ কবিকৃত মূর্খ বিপিন ভাসি কবিকৃত মূর্খ বিপিন ভাসি মাই গো মাই হয় গো মাই আগ মাই তুই বর্ষর বর্ষি মাই গো মাই হয় গো মাই তুই বর্ষর বর্ষি কেন বলার গড় রকম কদম দলার বয়সী কদম দলার বয়সী মুক্তুন কিয়া গৌর পিলা বাড়ি ননি গো গীত পদে পদে গাছি পুষ্ট বিলার সালকাতি পুষ্ট বিলার সালকাতি ইয়ানা সারা নে হন বাড়ি ননি গো মিসাল বালা দেই দেবানো তরভুজি তুই হেন্তা হো কাই হেলা যে কেডা তুড়ে রে ঘিচি গুলো মে দলা তোমার কাহরে যাও ননি ঘর পাশকে যাও তো ইরা তো আমার ননি টিকে তো জানুছ আমার ননি ছোট অছ ছুয়াটে অছ নে 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 না বনুবি ইতা কোন ননি কে জিয়া বি দেখলা কহবা কাঁ বলি করি তম ননি কে ছুয়াটে হইছে বলবা সানটে হইছে মুই নেই তোতে যে দেখলে কহবা ছুয়াটে হইছে বলি আর বট হিজন কা নেই তম ননি কে ছুয়াটে হইছে তুই যাহি দিবু লাগ লাগি গুনি আইবু দেই থিবু রে কে তুই মুই লাগবা কেনতা সে ফের মতে কইতিস তো হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে না ছতরাই দেবা হ্যাঁ হ্যাঁ ঘিচি কর দেমি যে ঝুমরি পড়বা হেন্তা করবো নিডর মাই গড যেন কথা তো পচরাইছিল সেটা তো কহিদেনু ঠান্ডা বি হউছে ঘর কাটিকে নিও তোতে ঠান্ডা হউছে মোর বডি গরম হই গলা গুটে কথা ওলা বাহারু দিবা আমার বিশ্বাস নাই লাগবার তথাপি বি हमको विश्वास नहीं लगवा হয় হয় হ্যাঁ কহি দলা তোমার পচরা এই কথা কেন শুনি করবি আসি দিবার কহি দেইতিব আপরে এড়ে অবিশ্বাসী ঘটে কা কথা বাবু রে আমকো বিশ্বাস ন করবা হয় আমি বিশ্বাস করবা কানা কে বিশ্বাস ও নাই কলে আমি ভুলু চুকনি আর কথাতে মোর কহ হসি হসি নানি লোক আগ কথাতে মোর কহসি হসি মাই গো মদালতি নাই গো মাউসি আগ কথাতে মোর কহসি হসি মাউসি মদালসি মুই কিছু নেই জানে তোতলাবাসি মুই বিনসুরিয়া না বুড়া আর কথাতে মোর কহ হসি হসি মাই গো মদালসি আর হে কথা যদি কহি দেব আর শুনি বেটি সাধু সন্থ বসি বাবু রে আগ কথাতে মোর কহসি হসি মাই গো মদালসি কথাতে মোর কহসি হসি মাই গো মদালসি শুনি বেটি সাধু সন্ত বসি শুনি বেটি সাধু সন্ত বসি
इने बाद्यटा देमा काहे बात दियो दबो केतना बाजवा केनता बाजवा जनके देखले नाक साहब जनके देखले नाक साहब जनके देखले नाक साहब जनके देखले नाक साहब इनके देखले हनके देखले सनके देखले नाक साहब हां सत्य गुड़ा 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 कहवा मामू गो ओ मा इता के काना खाइबार के दो चवल ए मा इटा का सा बोलु छु काना इटा का डेडू की धमना बोलु छु काना से তোমার সাপ হসুছে हंसबा नहीं इटा हो जे गुखरा ना ने के ने टामड़ीबू सत्य का काना खाबा के दौछन बोलसी बासी भात दिया हसी ताके मामू गो हां गोटे बापाटे आसी करी हां किछि भारत मुद्रा प्रदान करिछन से बापा को हमें काना आशीर्वाद दमा से बापा को आशीर्वाद सदा सर्वदा मोर पर था बोलांदे कबार हरि बोलो तांकर सब परिवार को सबले भगवान घंट घड़ी को रखि दान बोलांदे कबार हरि बोलो आउ एक कबार हरि बोलो मामू गो ओ मा आर काहे जानि छ हां इटा से नाक सा गुखरा नाक मामू गो ओ से लवली साहू से झियो आसिकर समस्त कलाकार मानकर कलार मनमुग्ध होकर किछि भारत मुद्रा प्रदान करिछन हां हां भगवान तांको विद्या बुद्धि रे आगे नियंत बोलांदे कबार हरि बोलो तांकर चढ़ा पथरे कुसुम वृष्टि बोलांदे कबार हरि बोलो से बड़ हेकर गुटे बड़ चाकरी कर बोलांदे कबार हरि बोलो मां कह बाबरे কথাতে মোর কহতি হসি মাই গো মোদালসি কথাতে মো হসি হসি कहा लगो কে কাহে बाबू कांदू छे रानी নিকান্ত ए मा पेई दे বাবা কুছ কুছ चुआ कादला मोते जीवन नेटा के पेई दे यार किसी ते पानी के नागर पिया मु कहत का यार किसी ते के नागर पी अरे कादू छे जे भल लागु छे तमनी हेटा टिके भल लागला बुझलो कि का कली कहा चुप पड़ी के धरी छी सत्य তো বাবরে এ বিলিয়া আজি গুটি এন্তা কথা পচরামা যেনটা কি রাধা এবং চন্দ্রসেনা সে উপরে আধারিত থিবা क्या बात নিকে আগো রাধা চন্দ্রসেনা তুই বিবাহ হইছিল কি নাই গো বিবাহ হইছিল কি নাই का बोलो তুমি রাধা সে চন্দ্রসেনা মামুকে মামুল লাগি তো মতে ঘরকে ঢুকি নি দেবা हां এ जे का बोलु छ হে মোর মামুকে কেভে বিয়া হইছিল হে কথা টিকে কহব নাই কাবো इटा गुटे भगवा पिलाडे का बोलु छ सारा विश्व ब्रह्मांड रे जानि छ का बोली जे राधा एवं चंद्रसेना पति पत्नी बोली भाल धरी गुर पले थिबा तमल लखंडा का তেড় করি আমি বি বাবু রে আগো রাধা চন্দ্রসেনা তুই বিবাহ হইছিল কি নাই গো বিবাহ হইছিল কি নাই রাধা চন্দ্রসেনা তুই বিবাহ হইছিল কি নাই গো বিবাহ হইছিল কি নাই যদি বিবাহে লোকনে বসি মাই গো মোদালসি যদি বিবাহে লোকনে বসি মাই গো মোদালসি अच्छा কথাতে মোর কহ হসি হসি कांदले नहीं पारे ऐसन कंदा हवा से केनता কথা মানে পত্র কেনতা খুঁজাও কিনি हेदी लगी मोर का बोलबा হ্যাঁ তোমার লাগি মোর কাউ কাউ নাচকা কাহাল লাগি ঘর মোর ভাই গে তে গুলগুলা করতে কত का बोली जे सुनिया रे কা বলেছি तो धरी कर कुतकुताती बोलो হসাবা নিকাও কামু চল লাগিয়ে তুমি
কুতু 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 হসি দে ধন হসি দে नहीं दोगे सीधा बोलो কেন্দা হলা हसले मैं घरे हसू जो नहीं हसी कर जीवा के नड़े और गोटे कथा कहबा आगो की मास केउ पछरे निर्बंध केउ तिथि रे गो निर्बंध केउ तिथि रे की मास केउ पछरे निर्बंध केउ तिथि रे गो निर्बंध केउ तिथि रे से कथा संदेह लागे बेसी मैं गो मोदालसी दे लो मेरे से कथा संदेह लागे बेसी मैं गो मोदालसी सुनी बेटी साधु संत बसी कथाटे मोर कह हसी हसी गोटे कथा रे बाबू आर गोटे काना अच्छे কানা আছে आगो अधम विपिन भासे कथाटे मोर सन्देह आसे गो कथाटे मोर सन्देह आसे ফের কাই কথা সন্দেহ हो की फेर का कथा बोले तमे केनता इत्री पत्रे थिलो আচ্ছা নামে কুড়কুড়ি পচরা पचरा मु नहीं दे যে গুটে কথা हां हां তুমি আমার ঘরকে আসিছ আমি তোমাকে চিনভার লাগি জানবার লাগি পচরালু তুমি ফের আমকো কাহলে পচরা বসরা কহত তুমি যেটা বলা রিপিট কলো नहीं चिन्हे बोली हां इथिर काजे हमें पचराता है तीर का ये पचराता है आगो अधम विपिन भासे कथाटे मोर सन्देह आसे गो कथाटे मोर सन्देह आसे अधम विपिन भासे कथाटे मोर सन्देह आसे गो कथाटे मोर सन्देह आसे चंद्र सेना के मुके राशि मैं गो मोदालसी राधा चंद्र सेना के मुके राशि मैं गो मोदालसी कथाटे मोर कह हसी हसी से राधा एवं चंद्रसेना केन बेदी रे बिहा हितले केन तिथि थिला और से माने का राशि रो थिले जे तेणु कर तांकर लगन सुइला राशि माने ढकुला जे बाबू रे हां नहीं ढुकवार कथा से माने विवाह करिथिली हां हां ई कथा टिके आजी ई साधु संत ज्ञानी जन माने जेते भी अछन आजी आज्ञा मान को बुझाई देबा के पड़बा बस ननीलो खेला दे केनता नहीं हेला কথা মানে পত্র জন দেখো তো चला भाल যে আমি বিবাহ হইতলে কি নাই হইতলে আমার যাই রাশি হো আমার জানা বি হো তোমার কাঁ গলা সারা যে तुमको কहि नहीं मामा नहीं कांदा नहीं कहला नहीं सुनो तो नहीं कहला नहीं कहबा बचा नहीं कांदा घर के टिके नियो हां तमे यदि नहीं कहि पारो घर के टिके नियो एकला के दे मोटे टिके नियो हमें दुई भाई आइछु बोलते मोटे टिके नियो
नहीं नहीं एका संगे जिमा तू कहीं चिंता करू मुई आहो जिमी तो के जंजालिया जंजालर जाले हाँ हाँ अरे जंजालिया जंजालर जाले अरे घाटी गो बाबू घाटी का है वो चो से ओ आ कहीं गोले ओ आर आ राजा गो अभिषेक आकाश পিরতি পিরতি বলি তুই মোর মহত हाँ हाँ পিরতি পিরতি বলি তুই মোর মহত মামগো জঞ্জালিয়া জঞ্জালর চালে জঞ্জালিয়া জঞ্জালর চালে জঞ্জালিয়া জঞ্জালর চালে ঘাটি কাইনে উঁচু বাবু ঘাটি কাইনে উঁচু রাজা ঘাটি কাইনে উঁচু মামগো আর পিরতি পিরতি বলি তুই মোর মহত সারুজো পিরতি পিরতি বলি তুই মোর মহত সারুজো পিরতি পিরতি বলি তুই মোর মহত নিল চিন্তা কর্মা বলছে केंता करमालो कहा कहा कहि दमालो সত্যে কায় না নিল বসন ভূষণ আড়ম্বর ঘেনি মহত হয়ে কি জন হ্যাঁ বসন ভূষণ আড়ম্বর ঘেনি মহত হয়ে কি জন বিভিন্ন রঙরে রঞ্জিত কাচকি হুয়ে হির সভাজন কাহি জানছ काहे चलो কেন মজুর ঝালটানি করে খুচি দেইছন केन बंसी बाड़ी गुले बेटी आनी दिवे কেনর বাড়িতে বেটি আনি করে বংশী বনাইছন हां কেন ড্রেস সারি ঘিনি আনি করে পিন্ধি দেইছন আর আমি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান বলি করে কହୁছ सतेलो আমার বিশ্বাস নাই লাগবার কে তুমি জানিছ কি না सुनो तो तुमको विश्वास लागू कि नहीं लागू হ্যাঁ बुझलो हमें जेंडा पचरे जो है पहला कह तार पर जे रहबा कथा वार्ता नहीं के हाँ ए बाबू का बोले बसन भूषण आय आडंबर घनी महत्या हुए की जना बोली छ और विभिन्न रंगरे रंगित रंजित काच के हुए हिरक भाजन बोल होय होय तार माने विभिन्न रंगरे रंजित का तार माने सागुआ चूड़ी हल्दिया चूड़ी नीलिया चूड़ी कोलिया चूड़ी सब मेसे देला हेटा का हीरा हला का बोलु जन सत कथा हेटा कांच बोलु जन काश हेलो प्रकृति एटा हीरा की कांच जे टिके टामड़ी ले सिना जानबो जानबो सुनो तो देखले तो जना पड़ जा टामड़ी ले जाई के कहत ए मा जदी मीठा थाली के दही दिवारीटा मीठा तो बोली कर खाली चुप पड़ी कर थिले जानबो का तार स्वाद का बाबू गो हेटा गुटे झपाला जे जानबो मीठा केनता लागसी जी हर सुरु सुरु पिता को तुरी हाँ हाँ मागुर झूले हेवा कसरी हर सुरु सुरु पिता को तुरी मागुर झूले हेवा कसरी আর কাউ কেন কইলি হেবারে কোহু দেলে রড়ি ए बाबू का बोलू जब सुनो जो আর কাউ কেন কইলি হেবারে কোহু দেলে রড়ি ठीक कहले तो ए ठीक कहले तो ठीक कहू जन नहीं के মই পর কেনর কোহা কুতরি পিতা ঝুরি মানে আসি জনার কথা কইব इटा एक्चुअली कुतरी धुरी अंदर तुमके लागू छेगा ए बाबू काना अच्छे कथा रे जाने जो केजे केजिया साउल जति के दिखा करो हाँ बाबू रे माई घरे एते कथा कहले न कहर जीवन सेवा ने सहबा के पड़वा हाय हमें ताकर घर के आसी जुना हेंदा काए पहले मुई आरंभ करले बाबू रे
माई घरनी के आई छो जे केड़े फुले हेउ जन्ने के अरे कुजन लोक को सुजन रुचे मूर्ख की जानिबो भेदो बेस कुजन लोक को सुजन न रुचे मूर्ख की जानिबो भेदो बिटा बिस्तिर को पति न रुचई रंभा की जाने कुल स्वाद ई माने तो सब के बुआर दिन देखा नहीं हाँ। नहीं के तेणु करी बाबू रे काई जानबे आमे केन आसारे आसी छो जे माई घरे काना जानबे कहाँ जानबे तेणु करी बोला बोली कर खेदी दउ छन ए हमको बाबू हां हां छबिला मधुबन्न बधर मधुसूदन राव पद लिखले काई बोली पिला पर दुख देखि कांदे जा पराण महत्व मनीष सही महत्व मनीष सही पर दुख देखि कांदे जा पराण महत्व मनीष सही हां हां पर हित लागी दिए जे जीवन ता ठारू बड़ के नहीं ई माने देबे नागे रोजा घर झी और रोजा घर बह बह हे छन ननीलो एछन जनता रे करे जवाब पिलार हाड़ हे वाली काहे न जो अरे देखी थिलु किरे बने हां आके कहबी कि नहीं चल बा सत्य रण- अरे देखी थिलु किरे बने तोहरी बापर दिने सुवर्णर मृग गोटी चोरु थिला बने भगवान हेच केन सुनार मृग बोली के तार पछे माने जाइतिले देखो तो किडे भगवा जी ई माने पर फिर भगवान सखा हो हां बिला मुई हताश है गली हेंता के अति যত্ন করি গন্ধকু মনিলে সেকি অশ্বপরি হইব হইব অতি যত্ন করি গন্ধকু মনিলে সেকি অশ্বপরি হইব আর পাঁচ গছরে মলয় লাগিলে সেকেন্ড হে চন্দন চন্দন বাসিব আসিব আর রক্ষা নেই ন কবাট ভাঙবাটা সিওর পিলা নানিলো হ্যাঁ? আরে চুকলু না তেলি ঘর তেল মাখলু না মন্ত্রী বলিছে ঝুটা আর পোকা মহল বনাই বলি চটিয়া মানে গড়ু চনিটা গুটে ইটা পড়লে জোনা হইও জানি চকেরে পিম্পুড়ি বলুতে মোর বাহাঘর দিনে সরগে উড়িব ধুলি ধুলি পিম্পুড়ি বলুতে মোর বাহাঘর দিনে সরগে উড়িব ধুলি আওয়াজ ই গালতর কঙ্কড়া মৃদঙ্গ বজায়ে বেঙ্গ দিয়ন্তি হুল আহা মোর মাসি গুটে আছে বগুলা উলি টিকে দউছ হায়। নেই কে হেলে কা জানবা হ্যাঁ হ্যাঁ নানিলো এটা আমনে ব্রাঘ খাওয়াছি পাচিলা কদলি ঘুচুরি খাউছি পান আর বনর বিরাড়ি বৈষ্ণব সাজিন সবাহারে করুছ জ্ঞান তোমার জ্ঞান কেতে আছে আমকো ভলসে জনা আছে আর জ্ঞানর পরীক্ষা নাই করন এ বাবু জ্ঞানর পরীক্ষা নেই করন বলুছন এটা আঠে আঠে ডেঙ্গু ফেং তুললে তুই ডেড়ু হেবু গান্ডা আঠে আঠে ডেঙ্গু নবীন আঠে আঠে ডেঙ্গু ফেং তুললে ই ডেড়ু হেবা গান্ডা আর জঙ্গল ভিতরে এক বিলেই গুগালে হে বিলেই কেবে হেবা বা নানিলো জেনতা লোককে হেনতা কহলে ইজ্জত নাই যা সরি জেনতা লোককে হেনতা কহলে ইজ্জত নাই যা সরি আরে চোটিয়া হে কর যেন ঠেলকো গিলুছ হয় তোমার টুণ হে যাবা ফারি सुना तो जेन दबड़ी नहीं आउ हमें तुम पाक के जाऊ তুমি ডরুছ বলি নাই सुना আমার तो नहीं डरबार मामू घर बोली टिके भाबू छु মান সম্মান বলে কথাটি আছে जे गुटे कथा रे बाबू হ্যাঁ হ্যাঁ আর गुटे कथा না আছে बिलाई घर के कोनुआ आसी जे मुसा बसी जे पागे মুসা বসি যে বাগে बिलाई घर के कोनुआ आसी जे मुसा बसी जे पागे হ্যাঁ হ্যাঁ अरे बुढ़ी मेढ़ी माने देख तो लेंज बीट बीट करजन बंधा अगर रागे गुटे ताली पड़ले क्या जनु केनाडा मुड़ा মে করব केना करे নানিলো ইটা আমার নারী মানকো কহুছ কা हां আর রাধিকা বইলে নারী নিন্দিল নারী অটন্তি সংসারে সার হ্যাঁ আর রাধিকা বইলে নারী নিন্দিল নারী অটন্তি সংসারে সার নারী ওটে পর ঘরর কর্তা আর নারী ওটে পর ঘরর কর্তা যে আর নারী কো নিন্দিলে গৃহ শূন্য তোর জ্ঞান হজি জীব রে ধন তোর চেতা বুড়ি জীব হ্যাঁ হ্যাঁ আর লম্পট রে আর শ্রেষ্ঠ হতে নারী জন্ম গুটে নারীকে চাইলে গুটে মিনিটে পৃথিবী ধ্বংস করবা জানছ কি बाबा मुई यही चाहने वाले यहाँ तुमको दुश्मन को ध्वंस कर दे कारा ना करबू तू ध्वंस कर दे तुमको दुश्मन को अरे ध्वंस करबा ना नि कहबू तू साप हेले मो साप हेबी बांस बेड़ी रे भरी रखिबी मंत्र पथि बळे करिबी बस
বিষ দন্ত তোর ভাঙ্গি পকাইবি বুলাইবি দেশ দেশ পেটি ভিতরে ভরি দিয়ারে পড়ড় 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 পট 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 পড়ড় পট 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 বাহার 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 তোর বেঙ্গ খিয়া পাটি টিকে দেখা দেখা নানির শৈলে শৈলে নমাণিক্যম মুক্তিকম ন গজে গজে শৈলে শৈলে নমাণিক্যম মুক্তিকম ন গজে গজে সাধবম নাই সর্বত্রম চন্দনম ন বনে বনে সত কথা কানা যে বুঝি পারল কি রে কানা আমি নি জানি বাবু জানছি বলে জানি বাবুরে কাঁ জানো শৈলে শৈলে নমাণিক্যম হ্যাঁ সবু পর্বতরে মাণিক্য নাই থিসি শৈলে শৈলে নমাণিক্যম মুক্তিকম ন গজে গজে সবু হাতির মুন্ডরে মুক্তা নাই থিসি শৈলে শৈলে নমাণিক্যম মুক্তিকম ন গজে গজে সাধবম নাই সর্বত্রম সবু অরণ্যরে কিংবা সবু জায়গারে সাধু মানে বাস নাই করন সাধবম নাই সর্বত্রম চন্দনম ন বনে বনে সবু গছরে চন্দন নাই যেনতা নাই কহসন কা সব গছে চন্দন নাই এবং সবু মনিষরে বন্ধন নাই এই পিলার দিয়া লাজ নাই শরম নাই যে পরর ঘরকে আসিছন হেলা যে আর মাই গো বলুছন অতি মলমল নে হেবু করল বঢ়িলে হেবু বাউঁশ অতি মলমল নে হেবু করল বঢ়িলে হেবু বাউঁশ হেবু ভোগা টুপা টুকুলি চাঙুরি কুলা কুলেই পুড়লে হেবু পাউঁশ করল বেলে হেলা কড্ডি যেতেবেলে বাউঁশ গছটা গজা হউতিস তাকে অতি মলমল নে হেবু করল বঢ়িলে হেবু বাউঁশ যদি সে বড় হয়ে গলা বেলে কানা হেসি বাউঁশ হেই সারলা পরে তাকে কানা বনা হেসি কানা হেসি ভুগা টুপা টুকলি চাংরি কুলা ইত্যাদি ইত্যাদি বাচ্চা যদি তার কোন মানে ভাঙি ভুগা করে কোণা হয়ে গলা বলে গলা এন্তা শীত কা করে এতরা পুড়াবে হে পাউ সেবু একা হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা পত্রে जो হেটা কহ তুমি মকর সুতা কি বসন হইব বাউঁশ হেব চন্দন মকরা সুতারে কেন বসন হেলানো দেখিছ কা হ্যাঁ হ্যাঁ আর বাউঁশরে কেন চন্দন হেলানো দেখিছ কা মকর সুতা কি বসন হইব বাউঁশ হেব চন্দন সুয়াসিনা ভজে রাম কৃষ্ণ হরি তুমি কুয়া মানে ভজিব রাম বাবুরে বাবা মাই ঘরে বহুত কথা কହୁছন চাঞ্চু চরণে লগাই বাবুরে চাঞ্চু চরণে লগাই হিঙ্গুলা নিজ তুণ্ডে মন্ডু খন্ডু মুরাল চাঞ্চু চরণে লগাই হিঙ্গুলা নিজ তুণ্ডে মন্ডু খন্ডু মুরাল চালু পূর্ব অঙ্গ বলাইব কি সমরালি বলাইব কি হেটা বুঝি পারলে কা পচরা তো বুঝলা কি নি আমকু মাই ঘরে বার গুড গুড করে বুঝাউছ রসমর ভাই সে রসমর ভাই বাবু এবং ষষ্ঠী বাবু সে বাবু মানে আসি কিছু কিছু ভারত মুদ্রা প্রদান করিছন ভগবান তাঙ্কু বিদ্যা বুদ্ধিরে আগে নিয়ন্তু বলান দেখবা হরি বল তাঙ্কর চলা পথরে কুষ্ম গোষ্ঠী বলান দেখবা হরি বল সে রাধা কৃষ্ণ তাঙ্কর সহ পরিবার কো সবলে ঘন্ট ঘোড়ে করে রখিতান্ত বলান দেখবা বাবুরে কহ তুমি আমি যেটা পছন্দ এই কথা কই দেলা তোমার ঘরকে ଯିବ বলে কহিমু আর জীবন না ধরি যু জিমু হ্যাঁ জিমু জিমু গো হ্যাঁ বাবু গো হ্যাঁ बोला रे रानी बाड़ी हेड़ तीन के रे तोर द्वारा किसी नहीं होए बहुत सुनो तो जी हां कहो जल्दी বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ শুনো তো তোমার মন ধ্যান দেই করি কহ কহ যে রাধা এবং চন্দ্রসেনা প্রকৃতিরে বিবাহ হেইতিলে কি নাই হেই এই কথাটিকে বুঝাই দমা বাবু ঘরে পত্রিছন সত্য কাজ আর শ্রী রাধা কহন্তি শুণ মোহন রাধা চন্দ্রসেনা বিভাখ্যান শ্রী রাধা কহন্তি শুণ মোহন রাধা চন্দ্রসেনা বিভাখ্যান হ্যাঁ হ্যাঁ বৃষভানু পত্নী কীর্তিদা নাম আর চন্দ্র সুষেণ পত্নী জটিলা জান যে আর দুহে থিলে অপুত্রিক আর রাই দামোদর সেবা করুଥିଲେ সে তো রাই দামোদর সেবা করুଥିଲେ আর যমুনারে হই এক গো মোহন গড়িলা দিন অনেক বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ সে বৃষভানু পত্নী কীর্তিদা হ্যাঁ হ্যাঁ এবং চন্দ্র সুষেণ পত্নী জটিলা এମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ତେଣୁକରି ସେ ରାଇ ଦାମୋଦର ସେବା କରୁଥିଲେ ସେବା କରି କରି ଅନେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ିଗଲା
দিনে কেনতা হলা জানছ কেনতা হেলা আর রাই দাম্পত্যর কৃপা বଳରେ একা সঙ্গে গর্ভবাস হইলে আর কীর্তি দ্বারা ধাঙ্কু জন্ম কলে আর জটিলা গর্ভরে চন্দ্রসেন জন্ম হেলে যে দিনে যমুনারে হেলে ভেট আর কীর্তিদা বলে মো ঝিও জন্ম কলি আর কীর্তিদা বলে মো ঝিও জন্ম কলি আর জটিলা বলে মোর পুত্র মোহন জটিলা বলে মোর পুত্র তারপরে কাহা জানছ হ্যাঁ হ্যাঁ আর জটিলা বইলে শুনো সংগাত মো পুত্র পাই তো ঝিও দেবু তো পূর্বরু এ কথা থিলা ক সত্য আর যহু রাধা যৌবন প্রাপ্ত যে রাধা চন্দ্রসেনা জানো বিবাহয়ন পিতা মাতা কলি আর বিবাহয়ন পিতা মাতা কলে আর মঙ্গল আলতি বেলে বৃহস্পতি সেঠারে যাই মেলিলে বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ যে যেতেবেলে রাধা যৌবন হেলে এবং চন্দ্রসেনা দুই জনকর বিবাহ যেতেবেলে ঠিক করিছন সেই সমୟରେ যে বিবাহ কলে খড়ি পাঞ্জি করছন লগন দেখাছন হেন্তা যাই করে যেতেবেলে খড়ি পাঞ্জি কলে তুমি রাধাঙ্কর কেন রাশি চন্দ্রসেনাঙ্কর কেন রাশি বলি পচারুতল বাবু গো আর রাধাঙ্কর বিচার রাশি যে জানো চন্দ্রসেনার মেষ রাশি যে পুণ এ দুহেঙ্ক যদি বিবাহ হব চন্দ্রসেনার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিব যে আর তাক শুনি চন্দ্রসেন আর ন করিবি বলি মনে ভয় করি আর ন করিবি বলি মনে ভয় করি আর গলে কখর অন্য গো মোহন বাটরে দেখিলে কৃষ্ণ বাবু গো হ্যাঁ যেতেবেলে খড়ি পাঞ্জি দেখালে যে রাধাঙ্কর হচ্ছে বিছা রাশি চন্দ্রসেনাঙ্কর হচ্ছে মেষ রাশি রাধা এবং চন্দ্রসেনাঙ্ক যদি বিবাহ করবে চন্দ্রসেনার মৃত্যু ঘটিবা বলি যেতেবেলে কহিলে সে জ্যোতিষ হ্যাঁ হ্যাঁ সে সময়ের তাঙ্কর পিতা চন্দ্রসেন কেতে দুঃখ কষ্টরে কেতে তপস্যারে মই পুত্র পাইছে আজি যদি মোর পুত্র মরিযিবা বলে মুই অনাথ হইଯିବି বলি করি মুই বিবাহ নাই করে বলি করি যেতেবেলে ঘর অরণ্যকে চন্দ্রসেন যাইছন সেই সমୟରେ তমকু কপটি আগে দেখিছন সেঠানে যেতেবেলে কৃষ্ণଙ୍କୁ দেখিছন সেনে কেনতা হইছে জানছ কহ কহ যেতেবেলে কৃষ্ণଙ୍କୁ ସବୁ কথা কইছন যে সেনে কৃষ্ণ কাঁ বলিছন জানিছ ই কপটিয়ার ସବୁ সেটা চাল থিলা জানিছ কি নাই যে রাধাঙ্কর সহিত অন্য পুরুষଙ୍କୁ বিবাহ করি করি চন্দ্রসেনাଙ୍କୁ দেলে চন্দ্রসেনার মৃত্যু না হই বলি কহিলে সেই সময়ের চন্দ্রসেন মুই কেন কে পিলা গুটে খঞ্জি জিমি বইলি কৃষ্ণଙ୍କୁ নেই করে কেনতা কলে জানছ কেনতা করেলো কৃষ্ণଙ୍କୁ আনি বিবাহ করাইলে বিবাহ হই চন্দ্রসেনাଙ୍କୁ দেলে কৃষ্ণଙ୍କୁ আনি বিবাহ করাইলে বিবাহ হই চন্দ্রসেনাଙ୍କୁ দেলে রাধা চন্দ্রসেনা রহিলে জানো কৃষ্ণ চলিলে নিজ সদন যে এপরি বিবাহ চরিত্র যে অনেক আজ্ঞা মানঙ্কর মনের গোটে প্রশ্ন থিসি যে রাধা চন্দ্রসেনা বিবাহ হইছন কি নাই বলি করি হ্যাঁ হ্যাঁ প্রকৃতিরে রাধা এবং চন্দ্রসেনা
বিবাহ নাই সতে কে কৃষ্ণঙ্কর সহিত বিবাহ করিছন এবং রাধাঙ্কু চন্দ্রসেনকে দেইছন খালি রখিছন তেনে করে কাহি জানছ এটা কেন্দ্রে প্রমাণ আছে জানছ আর কৃষ্ণর সমৃদ্ধ চাচেরি লীলারে কৃষ্ণর সমৃদ্ধ চাচেরি লীলারে আর অছই বন্ধ হৃদ গো মোহন বিপিন পদ জড়ে হেলা কিরে গো বাবু হেবারটা হেলা যে মতে ঘরকে নিও